So guys, maglalaro tayo ng slap tower. Yan muna ka guys. Ay, nahulog tayo, sorry. Alam nyo ba may secret dito? Ito oh. Yan. Free lang po to guys. Ito oh. Yung silver. Tapos nakuha ko na din po yung gold. Sobrang shiny na po. Pang shiny na palo to guys eh. So dito tayo kung paano ko to nakuha. Guys, inobi ko lang to eh. Nararo ko na kasi. Yan na. Yan. Tapos ganyan. Ganyan, yan. Tapos yan. Ay, sorry lang po. Ay, muntikan na po tayo. Ito nahulog ah. Nahulog na po tayo. Sorry guys ah. Dito, easy lang to eh. Tapos, guys. Yan, tapos dito din, ganun din. And then, tahan po kayo dito. Yan. Tapos, yan. Tapos, nag-shortcut po kasi kami eh. Tapos, oh. Muntikan tayo nun ah. Ay, nahulog tayo. Okay lang yan guys. Dito pa talaga yung pinahard level. Dito press nyo to. Joke lang, hindi yan dyan. Boogs. Ay, nang slash na po. Pak. Sabul. Ouch. Sinapak ako. Dapat sana sinapak ko yung golden para sumarap yung gali eh. Diba guys? Pak! Sarap. Yun na. Oh, sabog. Dito yun guys, diba?